ପିଲାମାନେ ଏହା ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ 2025 ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ଶ୍ରେଣୀ ଅଷ୍ଟମ, ବିଷୟ ହେଉଛି ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଠାରେ ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ତୁମର ନିଜର ନାମ ଏଇଠି ଲେଖିବ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଏଇଠି ଲେଖିବ ତୁମର ରୋଲ୍ ନମ୍ବର, ତାପରେ ଏଇଠି ବିଭାଗ ତୁମେ କେଉଁ ବିଭାଗର ଛାତ୍ର ସେଇ ବିଭାଗ ଲେଖିବ। ତାପରେ ଏଇଠି ଲେଖିବ ତାରିଖ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଯେଉଁ ତାରିଖରେ ତୁମେ ଦେବ ସେଇ ତାରିଖ ଏଇଠି ଲେଖିବ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଏଇଠି ଲେଖିବ ତୁମର ବିଦ୍ୟାଳୟର ନାମ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଏଇଠି ଲେଖିବ ତୁମର ବ୍ଲକ, ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟଟି କେଉଁ ବ୍ଲକରେ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଏଇଠି ଲେଖିବ ତୁମ ଜିଲ୍ଲା, ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟଟି କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଏଇଠି ତୁମର କିଛି ଲେଖିବାର ନାହିଁ, ଏଇଠି ତୁମର ଶିକ୍ଷକ ଦସ୍ତଖତ କରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଅନୁଚ୍ଛେଦଟି ପଢ଼ି 1ରୁ 6 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲେଖ। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏହି ଅନୁଚ୍ଛେଦଟି ପଢ଼ିବା ଏବଂ ତାପରେ 1ରୁ 6 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦେବା। ପିଲାମାନେ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ପାଖକୁ ଯିବା ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହୁଛି? ମନ୍ତ୍ର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ମନ୍ତ୍ର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ତୁମେ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ ମନ୍ତ୍ର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯାହା ମନନ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ମନରେ ଧ୍ୟାନ ଦ୍ୱାରା ଲବ୍ଧ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହାର ଉପରେ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହାକୁ ଲେଖିବ 1 ନମ୍ବର ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବ ମନ୍ତ୍ର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯାହା ମନନ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ମନରେ ଧ୍ୟାନ ଦ୍ୱାରା ଲବ୍ଧ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖିବ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିରନ୍ତନ ଓ ଶାଶ୍ୱତ ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି? ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିରନ୍ତନ ଓ ଶାଶ୍ୱତ ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି? ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ତୁମେ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ ଏହାର ଉତ୍ତର ବି ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଲେଖିବ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର କେବେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ। ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ମାନବ ଗୋଷ୍ଠୀର ବା କୌଣସି ବିଶେଷ ନର ବା ନାରୀର ନିଜସ୍ୱ ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ। ଏହା ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ତୁମେ ମନରୁ ବି ଲେଖିପାରିବ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଏହାକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରି କହିଦେଉଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହାକୁ ଏଇଠି ଟିକେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି କହିବି ମୁଁ, ଏଇଠି ତାହାର ସଠିକ୍ ମାନେ ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ତୁମେ ଲେଖିବ, ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ପିଲାମାନେ 2 ନମ୍ବରର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ହେଲା। ଏଇଠି ଲେଖିବ, ମୁଁ ଡାକି ଦେଉଛି ହେଲା। ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର କେବେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ, ଏହା ଅନନ୍ତ କାଳ ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ହିଁ ରହିଛି, ଏଗୁଡ଼ିକ ଚିରନ୍ତନ ଓ ଶାଶ୍ୱତ। ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଲେଖିବ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର କେବେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ, ଏହା ଅନନ୍ତ କାଳ ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ହିଁ ରହିଛି, ଏଗୁଡ଼ିକ ଚିରନ୍ତନ ଓ ଶାଶ୍ୱତ ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଦେଖିବା। ଯେପରି କ୍ଷୁଦ୍ରାତ୍ ଯୁକ୍ତ ଅପି କ୍ଷୁଦ୍ରାଦପି ହୋଇଛି, ସେହିପରି କ'ଣ ହେବ? ବୃହତ୍ ଯୁକ୍ତ ଅପି କ'ଣ ହେବ? ବୃହଦପି ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଠି ଲେଖିବ ବୃହଦପି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନାବୃତ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତାର୍ଥ ବୋଧକ ଶବ୍ଦଟି ଅନୁଚ୍ଛେଦରୁ ବାଛି ଲେଖ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଆବୃତ ଲେଖିବ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ମନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ କାହାର ନିଜସ୍ୱ ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି?
ମନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ କାହାର ନିଜସ୍ୱ ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି? ପିଲାମାନେ ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ତୁମେ ଲେଖିବ, ଏହି ମନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନର କୌଣସି ବିଧି ବା ନିୟମ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକୃତିରେ ଆବୃତ ହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ ଋଷିମୁନିମାନେ ଧ୍ୟାନ ବଳରେ ଏହାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା କାହାରି ନିଜସ୍ୱ ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଟିକିଏ ଲମ୍ବା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରି ତୁମେ ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି ଏହାର ଉତ୍ତର। ଲେଖିବ, ଏହି ମନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନର କୌଣସି ବିଧି ବା ନିୟମ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକୃତିରେ ଆବୃତ ହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ ଋଷିମୁନିମାନେ ଧ୍ୟାନ ବଳରେ ଏହାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା କାହାରି ନିଜସ୍ୱ ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ପଦ୍ୟାଂଶଟିକୁ ପଢ଼ି 6ରୁ 9 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଲେଖ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପିଲାମାନେ ଏହି ପଦ୍ୟାଂଶଟିକୁ ପଢ଼ିବ, ତାପରେ 6ରୁ 9 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ ଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ପିଲାମାନେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ପାଖକୁ ଯିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହେ? ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ କହେ, ଦୂର ହେବ ଆମ ଦେଶ ଦୁଃଖ ଆଉ ଦୁର୍ଗତି, ଦୂର ହେବ ଆମ ଦେଶୁ ଦୁଃଖ ଆଉ ଦୁର୍ଗତି। ଉପର ପଦଟିକୁ ନିଜ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇ ଲେଖ। ପିଲାମାନେ ଏହି ପଦରୁ ତୁମେ କ'ଣ ବୁଝିଲ ତାକୁ ଟିକେ ବୁଝାଇକି ଲେଖିବ। ସିଧାସଳଖ ମୁଁ ତାହାର ଉତ୍ତର କହିଦେଉଛି ପିଲାମାନେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ଲେଖିବ, ବିଜ୍ଞାନ ଓ କାରିଗରୀ କୌଶଳ ଦ୍ୱାରା ଆମ ଦେଶରେ କୃଷିକ୍ଷେତ୍ର ଓ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଗତି ହେବ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଗତି ହେଲେ ଆମ ଦେଶରୁ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ଅନ୍ତ ଘଟିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପିଲାମାନେ ଏହାର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଡାକି ଦେଉଛି। ବିଜ୍ଞାନ ଓ କାରିଗରୀ କୌଶଳ ଦ୍ୱାରା ଆମ ଦେଶରେ କୃଷିକ୍ଷେତ୍ର ଓ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଗତି ହେବ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଗତି ହେଲେ ଆମ ଦେଶରୁ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ଅନ୍ତ ଘଟିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ପ୍ରଗତି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଲେଖ। ପ୍ରଗତି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଏଇଠି ତୁମେ ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହାର ଉତ୍ତର ମୁଁ ସିଧାସଳଖ କହିଦେଉଛି ପିଲାମାନେ। ହେଲା, ପ୍ରଗତି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ୍ରମାଗତ ଉନ୍ନତି। କ୍ରମାଗତ ଉନ୍ନତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ଚକିତ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ କେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ଚକିତ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ କେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ତୁମେ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ, ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ଚକିତ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ବିଜ୍ଞାନ ଓ କାରିଗରୀ କୌଶଳ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୃଷିକ୍ଷେତ୍ର ଓ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ର ସହିତ ମହାକାଶ ଗବେଷଣାରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଦେଖି ସାରା ବିଶ୍ୱବାସୀ ଚକିତ ହେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହାର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି ପିଲାମାନେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଲେଖିଯାଅ, ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ଚକିତ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ବିଜ୍ଞାନ ଓ କାରିଗରୀ କୌଶଳ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୃଷିକ୍ଷେତ୍ର ଓ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ର ସହିତ ମହାକାଶ ଗବେଷଣାରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଦେଖି ସାରା ବିଶ୍ୱବାସୀ ଚକିତ ହେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ଆମ ଦେଶର ଉନ୍ନତି ହେବ ବୋଲି ତୁମେ ଭାବୁଛ? ଲେଖ। ଏହାର ଉତ୍ତର ତୁମେ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ, ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ ବିହନ, ଅଳ୍ପ ଦିନ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ଶସ୍ୟ, ଉନ୍ନତ ଶୈଳୀର କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ଚାଷରେ ବ୍ୟବହାର, ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ଅମଳ ହେବା ପାଇଁ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ। ପିଲାମାନେ ଏହାର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଡାକି ଦେଉଛି, ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଲେଖ, ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ ବିହନ, ଅଳ୍ପ ଦିନ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ଶସ୍ୟ, ଉନ୍ନତ ଶୈଳୀର କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ଚାଷରେ ବ୍ୟବହାର, ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ଅମଳ ହେବା ପାଇଁ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନ ସମୁଚ୍ଚାରିତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନିମ୍ନ ସମୁଚ୍ଚାରିତ ଶବ୍ଦର
अर्थ कौन पिलामाने प्रथम कूल जो अच्छी यही शब्दर अर्थ हूँ वंश तुम ये लिख वंश ठीक अच्छे एवं तले जो कूल लिखाई कदीर्घ कूल यार अर्थ हूँ नदी कूल नदी कूल ठीक अच्छे परवर्ती प्रश्न निज भाषा बुझाई लेख पिला माने ये जो एक पद्य दि जाइए ताकू निज भाषा बुझाई कि तुम्हें लिखिब ठीक अच्छे देवता होइले सुद्धा न छाड़ई विघ्न बाधा जेबे सावधाने गले खसई गोड़ पिला माने यही शब्दर अर्थ तुम्हें कौन बुझिल तुम्हें बुझाई कि लिखिब मु सीधा सड़क यार यार उत्तर सीधा सड़क बुझाई कहीदे पिला माने तुम्हें लिखिब तुम यार अर्थ लिखिब जे जेते बड़ मनीष से देवता हो ना कहीं ताहांकु मध्य विभिन्न विपद बाधा विघ्न आसीब ताहाकु मध्य एई सबु क्षमा करा जाए नाही सेतिपाई सावधान हो चलिले एई संसार रे गोड़ खसे नाही अर्थात दुख मिले नाही ठीक अच्छे यह हूँ ताहार अर्थ ठीक अच्छे मु आउ थे डाकी दौची पिला माने लिखिब ठीक अच्छे यार अर्थ हूँ जे जेते बड़ मनीष जेते बड़ धनी अथवा से देवता भी हो ना कहीं जे ताहाकु मध्य विपद पड़े दुख पड़े ठीक अच्छे सेतिपाई एई संसार रे भावी चिंती चलिले सावधान हो चलिले दुख मिलिब नाही ठीक अच्छे धन्यवाद पुणी आम देखिबा परवर्ती प्रश्न कौन अच्छी सरल भाषा रे बुझाई लेख सरल भाषा रे बुझाई लेख निजकु बुद्धिमान बोली मने करुथबा छात्र परीक्षा रे खराब कले प्रथमे तार निज योग्यता उपरे संदेह हुई मात्र परीक्षा द्वारा छात्र योग्यता जना पड़े ना अति सुंदर पिला माने एहाकु तुम निज भाषा रे बुझाई कि लिखिब जे जो छात्र निजकु बुद्धिमान बोली मने करे जो छात्र निजकु बुद्धिमान बोली मने करुथबा छात्र परीक्षा रे खराब कले प्रथमे तार निज योग्यता उपरे संदेह हुई मात्र परीक्षा द्वारा छात्र योग्यता जना पड़े ना साधारण परीक्षा टी करदेले जनकर गोटे छात्रर उत्तम योग्यता जना पड़े नाही ठीक अच्छे से ताहार योग्यता जानिबाकु हेले ताहार व्यवहार ही उत्तम ताहार व्यवहार रु ही जना पड़े ठीक अच्छे तुम ये लिखिब पिला माने जे गोटे छात्र योग्यता जानिबा पाई एक साधारण परीक्षाटी यथेष्ट नुहे अथवा सही परीक्षा द्वारा ताहार योग्यता असली योग्यता जना पड़े नाही सेतिपाई ताहार व्यवहार ही ताहार उत्तम योग्यता जणाई थाए ठीक अच्छे परवर्ती प्रश्न देखिबा निम्न रे दे जाइथिबा संलापटी को पढ़ी यार सारांश निज भाषा रे लेख ठीक अच्छे संलाप कौन देछि जे चंचला माइला ता माने तो जमारू असुविधा नहीं कथा और काम दीटा जाक एका थरके ठठा ठी होई छिड़ी जीव महेंद्र कहूँ मु कथाटी को ठीक ठौरे पारिली भाउज ठीक अच्छे आम यार संलापटी को पढ़ी सारांशटी को आम लिखा ये ठीक अच्छे सारांशटी को आम लिखा जे यार सारांशटी को है यार सारांशटी है जे एका थरके दीटा काम
जे भी होना कहीं एकाथरके दुईटा काम करने को हेले सफलता हुए नहीं। ठीक अच्छे किंतु गोटे काम करने को हेले ता सफलता सुनिश्चित। से एठारे महेंद्र कहूँ मु दुईटा काम एकाथरके करने चाहूली किंतु है नहीं अथच मु ठौराई पारिली नहीं भाउज बोली सी कहूँ। ठीक अच्छे परवर्ती प्रश्न एक पदरे प्रकाश कर। एक पदरे प्रकाश कर गोटे पदरे लिखिब। ठीक अच्छे जे परर उपकार करे ताकू कौन कहा जाए से होछि परोपकारी। तुम ये लिखिब परोपकारी। ठीक अच्छे आग को आम देखा कौन अच्छी रेखांकित स्थान रे सर्वनाम पद व्यवहार करी वाक्यटी को पुणी थरे लेख। मधु जीवन सारा सत कही एबे मधु ताहा ही कहब। यह गोटे वाक्य आम लिखा। ठीक अच्छे ये तुम लिख मधु जीवन सारा सत कही एबे से ताहा ही कहब। एबे से ताहा ही कहब गोटे वाक्य लिखा पिला मु आउ थे कहीदे मधु जीवन सारा सत कही एबे से ताहा ही कहब। ठीक अच्छे परवर्ती प्रश्न देखिबा जो झीटी नाचिला से जदुर भौणी। एठारे प्रधान वाक्यटी बाछि लेख। एठारे प्रधान वाक्यटी होछि सीए जदुर भौणी हैला जदुर भौणी। ठीक अच्छे से जदुर भौणी यह लिख। ठीक अच्छे परवर्ती प्रश्न बिड़ाए घास रेखांकित पदटी कि प्रकार विशेषण पद लेख। यार सठिक उत्तर तुम लिख परिमाणवाचक विशेषण। ये लिख तुम पिला माने परिमाणवाचक विशेषण परिमाणवाचक विशेषण। ठीक अच्छे परवर्ती प्रश्न अच्छी आविर्भाव शब्दर विपरीत अर्थबोधक शब्द लिखि वाक्य व्यवहार कर। यार सठिक उत्तर तुम लिख तिरोधान। तिरोधान ठीक अच्छे आविर्भाव तिरोधान। तिरोधान जेकोसी व्यक्ति को आविर्भाव हेले तिरोधान हेबाकू पड़े। तुम ये लिख जेकोसी व्यक्ति आविर्भाव हेले ताहार तिरोधान हेबाकू पड़े। ठीक अच्छे परवर्ती प्रश्न कंसारी घरर पारा रूढ़ीर अर्थ कौन। कंसारी घरर पारा यही रूढ़ीर अर्थ कौन तुम लिख पिला माने जन्मरु चतुर। जे जन्मरु चतुर ताहाकू कंसारी घरर पारा बोली रूढ़ीर प्रयोग करा जाए। ठीक अच्छे परवर्ती प्रश्न जेकोसी एक आश्रित व्यंजन वर्ण थिबा शब्दटी को लिखि वाक्य व्यवहार कर। यार उत्तर तुम लिख पिला माने अनुस्वार। ठीक अच्छे अनुस्वार विसर्ग थाई आमे गोटे वाक्य लिखिबा। ठीक अच्छे अनुस्वार विसर्ग थाई आमे गोटे वाक्य लिखिबा। तुम ये लिख पिला माने जे वाह एमती लिख वाह अरे कंस वाह अरे कंस निज भूल को जानी पारिलु नहीं। ये लिख ठीक अच्छे वाह अरे कंस निज भूल को जानी पारिलु नहीं। ठीक अच्छे परवर्ती प्रश्न तू कहिलु तू आसिलु नहीं अव्ययपद व्यवहार करी वाक्यटी को आउ थरे लेख। तुम ये लिख तू कहिलु अथच आसिलु नहीं। लिख तू कहिलु अथच आसिलु नहीं। ठीक अच्छे परवर्ती प्रश्न शिमिलीपाल रे जंगल आहा कौन होइछि यह क्यों प्रकार वाक्य लेख। यार उत्तर तुम लिख विस्मय सूचक वाक्य। तुम लिख विस्मय सूचक वाक्य।
ठीक अच्छे। परवर्ती प्रश्न असजड़ा शब्दटी को सजाई अर्थपूर्ण वाक्यटी लेख। असजड़ा शब्दटी को सजाई शब्दगुड़ी को सजाई अर्थपूर्ण वाक्यटी लिख। एठाई अच्छी सहिबार उच्छ्वसित कोह सुनंदार होइथिला पार सीमा। या सजाई कि लिखिले हेब सुनंदार उच्छ्वास सुनंदार उच्छ्वसित कोह सहिबार सीमा पार होइथिला। ठीक अच्छे। सुनंदार उच्छ्वसित कोह सहिबार सीमा पार होइथिला। ठीक अच्छे। परवर्ती प्रश्न कर बा मोर परी आउ एक वाक्य लेख। कर बा मोर परी आउ एक वाक्य लेख। ठीक अच्छे। यार उत्तर तुम लिख तुमको भल लागू बा न लागू मु किंतु सत ही कहबी। तुम ये लिख तुमको भल लागू बा न लागू मु किंतु सत ही कहबी। ठीक अच्छे। परवर्ती प्रश्न देखिबा दत्त वाक्यटी को यौगिक और जटिल वाक्य परिणत कर। वाक्यटी है हरि भल नाचिबारु सुनाम अर्जन करुछि। एहाकु यौगिक वाक्य परिणत कले हेब हरि भल नाचुछि ओ एथिपाई सुनाम अर्जन करिछि। हरि भल नाचुछि ओ एथिपाई सुनाम अर्जन करिछि। एहाकु जटिल वाक्य लिखिले हेब जदि हरि भल नाचिब तेबे से सुनाम अर्जन करिब। जदि हरि भल नाचिब तेबे से सुनाम अर्जन करिब। ठीक अच्छे। परवर्ती प्रश्न जो माने से दिन बनभोजी नथिले से माने दुखित हेले। रेखांकित पदटी पुरुष और वचन निर्णय कर। यार उत्तर तुम लिख तृतीय पुरुष बहुवचन। ये लिख तृतीय पुरुष बहुवचन। ठीक अच्छे। परवर्ती प्रश्न देखिबा निम्नलिखित प्रसंग मध्यरु 80टी शब्द मध्य जेकोसी गोटे विषय लिख। ठीक अच्छे। रचना लिख यार परिवेश सुरक्षा किंबा तुम विद्यालय पाठागार पे परिवेश सुरक्षा किंबा तुम विद्यालय पाठागार विषय 5टी रु 10 धाड़ी मध्य लिख। ठीक अच्छे। 5 रु 10 धाड़ी मध्य तुम्हें लिख। ठीक अच्छे। किंबा आगकू अच्छी यह लिख परवर्ती नंबर अच्छी पिला माने जे परवर्ती नंबर कौन अच्छी तुम विद्यालय रे वार्षिक उत्सव किपरि पालन कर से विषय निजर अनुभूति वर्णना करी सांग निकट एक पत्र लेख। किंबा तुम भौणीर विवाह आसंता सप्ताह अनुष्ठित हेब तुम से जोग देवाकू 2 दिन छुट्टी पाई प्रधान शिक्षक निकट को दरखास्त लेख। एक छुट्टी दरखास्त पिला माने तुम्हें प्राय यही छुट्टी दरखास्त लिखि था तुम श्रेणी रे तुम विद्यालय। ठीक अच्छे। ये लिख पिला माने यही 27 नंबर और 28 नंबर आमे यथा संभव यही वीडियो शेष में देबू। ठीक अच्छे। धन्यवाद। वीडियोटी केमिति लागला निश्चय कमेंट करिवो लाइक करिवो एवं यह निजर सांग मान निकट को निश्चय शेयर करिवो। ठीक अच्छे। धन्यवाद।